ଏହି ତରଳ ଖତରେ ଏନପିକେ ର ମାତ୍ରା ଥାଏ ତା ସହ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ତା ସହ ଏହି ଖତକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗଛର ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତରଳ ଖତ ଅଛି ଇଏ କଣ କରିଥାଏ ନା ସଏଲରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଏ ତାକୁ ସବୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତା ସହ ଚେରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଖତକୁ ଆପଣ ଗଛରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଅଧିକ ଫୁଲ ଫୁଟିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ଦି ରଖିଥାଏ। ହେ ଗାର୍ଡନର୍ସ, ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ, ୱେଲକମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଗାୟତ୍ରୀ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଗାର୍ଡେନ। ପ୍ରଥମତଃ ଚ୍ୟାନେଲରେ 2000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବାରୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ, ଲାଇକ୍ କରୁଥିବାରୁ, କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ 5000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଫ୍ରିର ଗଛ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଲଗେଇକି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଏକ ତରଳ ଖତ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିବି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କିଚେନରୁ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି ପୁରା ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ତାକୁ ବଗିଚାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତା ସହ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେବେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ ପଳେଇଯିବ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ତରଳ ଖତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କିଚେନରୁ ବହୁତ ଇଜିଲି ମିଳିଯିବ ଆଉ ୟାକୁ ଆପଣ ଗଛରେ 10 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଥର ଦେଇପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ 5 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଥର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତରଳ ଖତଟି ଅଛି ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ୟାକୁ ଆମେ ଡେଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆମେ ଗଛରେ ୟୁଜ୍ କରିନେବା, କାହିଁକି ନା ଏଥିରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ୟାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା କାହିଁକି, ଆମ ଗଛରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଆମ ଗଛଟି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଭାବେ ଗ୍ରୋ କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ତରଳ ଖତ ଅଛି ଏଥିରେ ଏନପିକେ ଥାଏ। ଏନପିକେ କହିଲେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ, ଏଇ ସବୁର ମାତ୍ରା ଏଇ ତରଳ ଖତରେ ଥାଏ, ଯାହାକି ଗଛର ଗ୍ରୋଥରେ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥାନ୍ତି। ତା ସହ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ଗ୍ରୋଥରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିକୁଇଡ ଅଛି, ତରଳ ଖତ ଅଛି, ଇଏ କଣ କରିଥାଏ ନା ଗଛର ଯେଉଁ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ତରଳ ଖତ କଣ କରିଥାଏ ନା ଆମର ମାଟିରେ ଯାହା ସବୁ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାନ୍ତି, କିଛି ତ ଖରାପ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ଗଛକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭଲ ଥାନ୍ତି ଯିଏକି ଗଛର ଗ୍ରୋଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ କେମିତି ଭଲ ଫୁଲ ଆସିବ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତାର ଚେରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସିଏ କଣ କରିଥାଏ ନା ସେଇ ସବୁ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଆଉ ତା ସହ ଚେରର ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ଚେର ଆମର ଯେତେ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରୋଥ କରିବ ଆମ ଗଛ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରୋ କରିଥାଏ। ତା ସହ ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜରକୁ ଆମେ ଗଛରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯଦି ସେଟା ଫ୍ଲାୱାରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଫୁଲ ଆସିବ, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫୁଲ ଆସିବ ଆଉ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ସାଇଜ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଫ୍ରୁଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜରକୁ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦେଇପାରିବେ, ଫୁଲ ଗଛ କୁହନ୍ତୁ, ଫଳ ଗଛ କୁହନ୍ତୁ, ପରିବା ଗଛ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଏହି ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜରକୁ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ବି ଗଛର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଅର୍ଗାନିକ ଜିନିଷ ତେଣୁ ଗଛ ଉପରେ କିଛି ବି କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ୟାକୁ ଇଜିଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ। ତା ସହ ଏହି ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜରକୁ ଆପଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟି ହେଲ୍ଦି ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଟାଣ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା ପରେ ପରେ ପୁରା ସଡନ ଟାଣ ଖରା ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଏଇ ଖରାକୁ ଆମେ ମାନେ ସହିପାରୁନେ, ତ ଗଛମାନେ କେମିତି ଏଇ ଖରାକୁ ସହିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ତ ସେ କେମିତି ସହୁଥିବେ ତାକୁ ତ ଆମେ ଇମାଜିନ ବି କରିପାରିବାନି। ଆମେ ତ ଘର ଭିତରେ ବସି ଯାଉଛେ, ଫ୍ୟାନ ଲଗେଇ ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଗଛମାନେ ପୁରା ଦିନ ସାରା ସେଇ ଖରାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଟାଣ ଖରା ପଡୁଛି ଆଉ ସେମାନେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଖରାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ସେମାନେ ହିଁ ଭାବି ପାରୁଥିବେ, ଆମେ ତ ଖାଲି ଇମାଜିନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ରିଅଲ କଷ୍ଟଟା ସେମାନେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ତ ଏହି ଖରାରେ ଆମେ ଆମ ଗଛକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିପାରିବା କିଛି ତରଳ ଖତ ଦେଇକି। ଅଧିକ ଟାଣ ଖରା ହେଲେ ଆମେ ତ ଆଉ କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଖତ ଦେଇପାରିବାନି, ଯେମିତିକି ଗୋବର ଖତ କୁହନ୍ତୁ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, କିଚେନ ୱେଷ୍ଟ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ଅଧିକ ଖରା ହେଲେ ସେ ସବୁ ଖତ ଯଦି ଆମେ ଗଛରେ ଦେବା ତାହେଲେ ଗଛଟି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପୁରା ଜଳି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାରେ କିଛି ତରଳ ଖତ ଯଦି ଆମ ଗଛକୁ ଦେବା ତାହେଲେ କଣ ହେବ ନା ଆମ ଗଛଟି ତାର ଯୋଉ ମାଟି ଅଛି ସେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଆଉ ଆମ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ହେବ। ତା ସହ ଖରା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଆମର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ରହିବ ଆଉ
बहुत सुंदर भाव से फ्लावरिंग करेंगे। अधिक टाण खरा हेले आम साधारणतः फ्रिज पानी पीऊ था कि ठंडा पीऊ था तो आम तो गछ को आ फ्रिज पानी कि ठंडा तो दे पारे ना। तेणु तरल खत आम जी गछ मान को देबा ताहले से तरल खत तांको पई ठंडा आउ फ्रिज पानी काम करिवो। आपण चाहिए आपण पाखरे जदि माठिया अछि ताले माठियार पानी मध्य गछ को देई परिबे। से पानी मध्य ठंडा रही थाए। आ जतबेले खरा कमी जाउची बा ऊपर बेला आपण सब गछ को स्प्रे करके पानी दे देबे। एही तरल खत को आपण गछरे देबा आगरु प्रथमे चेक करि नेबे कि आपणकर जे माटी अछि से पूरा सुखिला अछि। जदि पूरा सुखिला नथिबो ताहले अल्प अल्प ओदा थिले मध्य चलिबो। किंतु जदि ऑलरेडी आपणको कुंड रे बहुत सारा पानी अछि ताहले आ अधिक पानी देबे नाही तो अधिक पानी कारणरू आपणकर जे गछर चेर अछि सेतिरे फंगस लागिबा आरंभ होई जिबा और धीरे धीरे करके आपणको गछटी खराब होई जिवो। तेणु ओभर वाटरिंग बिल्कुल भी करिवे नाही। माटी पूरा सुखिला थिबो नाही तो अल्प अल्प सुखिला थिबो ताहले जाइए आपण ए लिक्विड फर्टिलाइजर को आपण गछरे देबे। नाही तो वेट करिवे जतबेले आपणकर माटी पूरा सुखी जिवो सेतबेले आपण एको देई परिबे। तो एही लिक्विड फर्टिलाइजर को आपण प्रति 10 दिन रे गोटे थर देई परिबे। जेहेतु ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर तेणु यार किछि भी खराब प्रभाव आपणक गछ उपरे पड़िबो नाही। यही खत देबा आगरु आपण को सॉइल को लूज करिया पई मो बिल्कुल भी कहबी नाही। काहेकि ना जेहेतु खरा दिन आसी गलानी सॉइल को लूज करबा द्वारा कोन हेबो ना तार जो चेर अछि चेर ऊपर खरा पड़िबो। आ चेर ऊपर खरा पड़िबा द्वारा से जो चेर अछि से अत्यधिक ताती कारणरू धीरे धीरे करिके गछर सब पत्र झड़िया पई लागिबो। आ सेथरे जहा सब कढ थिबो से मध्य झड़िया पई लागिबो। तेणु खरा दिन अत्यधिक आपण सॉइल को लूज करंतुनी। गोटे मास रे गोटे थर ही सॉइल लूज करंतु सेतिकी ही गछ पई सफिशिएंट रहइबो। एही खत को आपण मॉर्निंग टाइम रे देई परिबे इवनिंग टाइम रे मध्य देई परिबे। जेतेबेले भी आपण पाखरे समय अछि आपण देई परिबे। किंतु मु आपण को सजेस्ट करिबि जेतेबेले भी आपण याको आनुछंती सेतेबेले सांगे सांगे ही देई दियंतु। काहेकि ना सेतेबेले ही यार पानी ठंडा हेकी थिबो। नाही तो जति आपण सखाळे याको नै करिके आसीबे आ ऊपर बेला पर्यंत रखिबे ताहले कोन हेबो ना अत्यधिक टाण खरा जोगु बा जो गरम पवन जोगु ये मध्य गरम ही जाइथिबो। तेणु गछरे देइकी मध्य किछि लाभ हेबो नाही। तेणु जेतेबेले भी आपण याको नै करिके आसुछंती सेतेबेले सांगे सांगे देई दियंतु। तो कथा हिजिबा एबे एही तरल खतटी कोन आपण साधारणतः घरे चाउल यूज करूछंती। प्राय तो समस्तक घरे हमर भात हेई थाए। तो से भात जेतेबेले हमर रोसई करा जाई थाए सेतेबेले चाउल को हम समस्त धोईकी व्यवहार करिथांती। तो से जो चाउल धुआ पानी अछि आमे ताको कोन करथांती फिंगी देथांती। किछि किछि लोक बाछुरी की मध्य पीबा पई देथांती। तो एही जो चाउल धुआ पानी अछि आपण याको न फिंगी की तार जो पानी अछि ताको भलो भाबे ड्रेन आउट करि नियंतु। आ एही पानी को आपण डायरेक्ट गछरे दे दियंतु। याको आ किछि अधिक पानी मिसई की डाइल्यूट करिवार किछि भी आवश्यकता नाही। जेतिकी आपणकर पानी बाहरुछि आपण सेही हिसाब रे गछरे दे दियंतु। किछि याको दबार कोनोसी प्रकार भी क्वांटिटी नाही कि मु गोटे ग्लास देबी कि गोटे मग देबी सेमती किछि भी नाही। आपण जेते देई परिबे किंतु दबा आगरु आपणकर जे कुंडर माटी अछि सीए पूरा सुखिला रहितिबा दरकार नाही तो हल्का हल्का ओदा रहितिबा दरकार। ताहले जाई कि आपण आपणक हिसाब रे एथिरे लिक्विड फर्टिलाइजर दे परिबे। अधिक हेले किंबा कम हेले गछ उपरे किछि भी खराब प्रभाव पड़िबो नाही। जेहेतु को ये होउछि गोटे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। एही तरल खत गछरे देबा द्वारा गछकु तो हमर बहुत सारा विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स मिलिबो। ता सह आम गछटी खरा दिन रे मध्य सबुज सुंदर रहिबो आ ग्रीन ग्रीन रहिबो। ता सह पूरा खरा दिन सारा मध्य आम बगीचा रे सुंदर सुंदर फूल फुटिबो। आ हमर जो माटी अछि से माटी रो क्वालिटी को मध्य बहुत बढ़िया करिवो। आ पूरा खरा दिन सारा अत्यधिक टाण खरारु आम गछ गुडी को प्रोटेक्ट मध्य करिवो। गछ अधिकरु अधिक टाण खरारे मध्य आम गछ मानक पई गोटे ठंडा पानीय रो काम करिवो। तेणु एही तरल खत बा चाउल धुआ पानी को आपण माने न फोपाड़ी के एभଳି भाबे गछरे दियंतु। आ आपनक बगीचा को खरा दिन रे मध्य सबुज सुंदर करी सजेई दियंतु। जेहेतु ये होची गोटे वेस्ट तेणु आपण मानकु टंकाटे एथिरे खर्च करिवा पई पड़िबो नाही। ता सह अधिक परिश्रम मध्य करिवा को पड़िबो नाही। खरा दिन रे आपण बहुत कम परिश्रम रे आपनक बगीचा रे सुंदर सुंदर फूल पाई परिबे। आपनक गछ को मध्य सबुज सुंदर रखि परिबे। आ ता सह ए जो लिक्विड फर्टिलाइजर अछि याको आपण जदि गछरे देबे ताहले आपनक गछरे मध्य किछि फंगस लागिबो नाही। किंतु आपण मानको ध्यान देबा पई पड़िबो जेमति ओभर वाटरिंग आपण न करि दियंती। केवल जदि आपण माने ओभर वाटरिंग करिवे ताहले ही आपनक गछरे फंगस लागिबार चांस रहिबो। जदि आपण ओभर वाटरिंग करिवेनी ताहले आपनक गछरे कोनोसी प्रकार रो भी फंगस लागिबे नाही। आपण एको आराम से यूज करि परिबे। आ जदि भूल भी गछ ऊपर भी पड़ी जाउची ताहले मध्य गछर किछि भी क्षति हेबो नाही। एही खत को देई आपण माने एभल भाबे सुंदर सुंदर फूल को एंजॉय करंतु। तो बस फ्रेंड्स ये थिला आज रो वीडियो। पुणी देखा हबो गोटे नुवा वीडियो आ गोटे नुवा टॉपिक सह। सेते पर्यंत गछ लगाउ थांतु खुशी रे थांतु। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर।